So, ayan guys, yung kuko namin. Ayan ang kuko. Ayan guys, si Kungkong guys. So, tapos maglaro sa kanyang bear. Ayan, pagod si Kungkong. Ano ko? Ano ko? Saan ka punta ko? Ah, kung saan ka punta? Ayan guys, alis na si Kuko. Koko! Kung! Kong! Ano, Koko? Ay, naslip na si Kuko guys. So, ayan guys. So, ganyan yung tabatsoy namin. Ayan. Tabatsoy namin na Kuko yan. Ayan. Naslip na si Coco. Yan. Yan ang tabatsoy. Tabatsoy namin na Kuko. Hello. Sleep ka na, tabatsoy. Tabatsoy, sleep ka na. So, ayan guys. Tulog na yung Kuko namin, oh. Yan. Tulog na si Kuko. Ang Kuko na tabatsoy. Thank you for watching, guys. Thank you.